वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात और पाकिस्तान के पॉलिटिकल फ्यूचर की। शेख साहब, मैं आपसे ये पूछूंगी कि जमात इस्लामी ने हमेशा आपको अपोज़ किया। पहले हनीफ अब्बासी आपके ख़िलाफ़ थे, उसके बाद उन्होंने जमात इस्लामी छोड़ के PMLN ज्वाइन कर लिया। तो अब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में NA-55 पे जमात इस्लामी का क्या स्टैंड है? अभी तो उनके कमाल अहमद साहब खड़े हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। मैं गया था जमात के मुकामी अमीर साहब ताहिर खान साहब को मिलने, लेकिन इनका एक सिलसिला, इनका एक सिस्टम होता है और अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं। वो खड़े हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो करें, लेकिन अब इमरान खान भी वहाँ से खड़ा हो रहा है, तो इनके तो फिर वोट्स, डू यू थिंक इनका कोई कंसेंसस कैंडिडेट? मुझे नहीं पता। इमरान खान साहब से भी मेरी बड़े अरसे से बातचीत नहीं हुई इनसे। डॉक्टर कमाल साहब से होती रहती है, इमरान खान साहब से तो नहीं हुई। 10-15 दिन लगेंगे सूरत हाल वाजे होने में, क्लियर होते जी। इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं हाफिज सलमान भट्ट साहब, जो कि जमात इस्लामी के कैंडिडेट हैं ऑन NA-123 and he also seems to be emerging as a consensus candidate. अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम। भट्ट साहब, मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में शेख रशीद साहब भी मौजूद हैं। मैं आपसे पहला सवाल ये करूंगी कि इस वक्त कहा जा रहा है कि आप कंसेंसस कैंडिडेट हैं, ये तो एक्चुअल ग्राउंड पे स्टेटस क्या है? जी असल में हमारा जमात इस्लामी का जो प्रोसेस है नॉमिनेशन का, वो जिले से हो गया है, सूबे से हो गया है और अब अप्रूवल जो है मरकज से एक आध दिन में आनी है कैंडिडेचर की। जब ये फाइनल हो जाएगा तो फिर हम दूसरी पार्टियों से बाकायदा, जिसे ऑफिशियल कहते हैं, हम बातचीत करेंगे। लेकिन कांटेक्ट में है ये सारी पार्टियां और उसमें डिस्कशंस भी हो रही हैं। मेरा ख्याल है कि हफ्ते एक में जब ये 3 तारीख तक कागज जमा हो जाएंगे, कैंडिडेट सामने आ जाएंगे, तो उसके बाद फिर पंजाब में चूंकि 4 जगहों पे इलेक्शन हो रहे हैं, बहावल नगर, छंग, पिंडी और लाहौर में, तो इन चारों का जो है वो ज़ाहिर लिंक होगा, तो उसकी हफ्ता 10 दिनों में इंशाल्लाह कोई चीज सामने आ जाएगी। मुझे एडवांटेज ये है कि मैंने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर 2001 के इलेक्शन लड़े थे और मोहतरमा की सपोर्ट मुझे हासिल थी उस वक्त 2001 के बल्दियाती जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन था लाहौर का। और उस वक्त नून लीग भी मेरे साथ थी, तहरीक इंसाफ के साथ भी हमारा अच्छा राब्ता है लाहौर में। तो मैंने तो दरख्वास्त की है बाकायदा तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब से कि वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़के क्या करेंगे, वो सदारती इलेक्शन की तैयारी करें जो उनको सूट करता है। तो मे भी कि हमने इकट्ठी 2002 में इलेक्शन लड़े, बाद में भी हम इकट्ठे, तो मे भी मियां साहब मेहरबानी करें और वो यहाँ से इलेक्शन न लड़ें, तो फिर कोई सूरत एक मुत्तफिका कैंडिडेट की बन जाए। जी भट्ट साहब, मैं यहाँ शेख साहब को ये सवाल करूंगी, तो इस पे आपका क्या कमेंट होगा कि नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि वो सिर्फ सदारत का PMLN की इलेक्शन लड़े और ये छोड़ दें? PMLN की नहीं, कौमी जो सदारती स्लॉट है वो पॉसिबली नेक्स्ट ईयर खाली हो रही है, तो उसमें मेरी उनको। जी नेक्स्ट ईयर कैसे खाली हो रही है ये मुझे बताएं भट्ट साहब। ये शेख साहब ज्यादा बेहतर बता सकेंगे, हमें तो इनके जरिए से काफी खबरें मिलती। अच्छा शेख साहब, इस पे आप कमेंट। भट्ट साहब मजे ले रहे हैं और वो बड़ी खूबसूरत मूव कर रहे हैं और स्लिप में कैच लेना चाहते हैं, लेकिन वो इतने सादा नहीं है, पूरी क्रिकेट खेल रहे हैं। और NA-123 ज़ाहिर है हर एक की अपनी होम ग्राउंड है, भट्ट साहब की भी अपनी होम ग्राउंड है। मैं ये कहता हूँ कि ये बुनियादी वर्कर हैं, इन्होंने रेलवे में बहुत अपने खिदमत की है लोगों की, और शहर लाहौर में इलेक्शन है। मेरा मतलब है बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन भट्ट साहब को इलेक्शन की तरफ पता है उन्हें कि किधर उनका इलेक्शन होने जा रहा है, ऐसे ही ज़रा मज़े ले रहे हैं। भट्ट साहब, आपका इलेक्शन किधर हो रहा है? जी इलेक्शन, शेख रशीद साहब भी बहुत माशाल्लाह समझते हैं इस बात को, इलेक्शन क्या होता है। इलेक्शन मैंने हमेशा बड़े लोगों के खिलाफ लड़ा है। मैंने 85 का इलेक्शन भी जनरल ज़ियाउल हक के वजीर को गिराया था जी, और मैंने 1988 में भी जहांगीर बदर का तिया पांचा किया था। 2002 का जो कौमी असम्बली का इलेक्शन था वो भी काफली के सदर जो थे एक्सपेक्टेड वजीर आजम मुशर्रफ साहब के नॉमिनेटेड वजीर आजम थे, उनको मैंने शिकस्त दी थी। तो अगर कोई हमारी प्रपोजल नहीं मानेंगे, मेरा ख्याल है मियां साहब बहुत अब समझ गए हैं मामलात को, तो फिर इलेक्शन होगा, इलेक्शन होता है, इलेक्शन के लिए लड़ेंगे इंशाल्लाह। हम जानते हैं कैसे इलेक्शन लड़ा जाता है। भट्ट साहब, एज पीपल्स पार्टी यहाँ पे नून के साथ कोलिशन में है और एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी उनके सामने है, तो आपको पीपल्स पार्टी की हिमायत कैसे हासिल होगी? पीपल्स पार्टी जो है वो मेरा ख्याल ये है कि दिली तौर पर तो मियां साहब के साथ नहीं है,
اور میں ایک کارکن آدمی ہوں، پیپلز پارٹی ایک کارکن جو ہے وہ میرے ساتھ جائے گا انشاءاللہ۔ اس پہ آپ کیا؟ میں بٹ صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ بے شک مساق جمہوریت میں وہ ایک دوسرے کی حمایت کا اعلان بھی کر دیں، لیکن پیپلز پارٹی کا کارکن لاہور میں ان کو ووٹ کاسٹ کرے گا۔ بٹ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی شیخ صاحب کے خلاف کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گی؟ جی وہ تو ہم نے ڈاکٹر کمال صاحب جو ہمارے مرکزی نائب امیر ہیں ان کو نامینیٹ کیا ہوا ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ شیخ صاحب کے ساتھ کنسلٹیشن بھی پہلے ہوئی تھی۔ اب اس میں رابطہ بھی شیخ صاحب کا بالواسطہ طور پہ اور براہ راست ہوا ہے جماعت سے۔ تو جیسے میں نے کہا ہے کہ چیزیں 8-10 دن میں سامنے آئیں گی، لیکن پروسیس اس کا یہی ہوتا ہے کہ ہماری چونکہ ایک تنظیم مضبوط تنظیم ہے، تو یہ شیخ صاحب کا پنڈی جماعت سے رابطہ ہوا ہے میرے علم کے مطابق، تو پنڈی کی جماعت جو طے کرے گی وہ پھر مرکز میں آئے گا اور مرکز اس پہ غور کر کے فیصلہ کرے گا۔ بٹ صاحب یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیکاز عمران خان نے اب اناؤنس کیا ہے کہ وہ 55 میں الیکشن لڑیں گے، تو اگر وہ یہاں آپ کی سپورٹ کریں تو آپ لوگ وہاں ان کی کریں گے اور اپنا کینڈیڈیٹ ودرا کر لیں گے، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ جی ابھی تو جیسے میں نے کہا نا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عمران پاکستان سے باہر تھے، شاید رات آئے ہیں یا آج آنے والے ہیں، تو وہ آئیں گے تو عمران خان کے لیے بھی ہماری ہمدردیاں تو ہیں، نرم گوشہ ہے، اور شیخ صاحب بھی چونکہ کاف لیگ سے الگ ہو گئے ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں بھی اب کاف لیگ والا اور وہ سارا سلسلہ تو اب نہیں ہے۔ دوسری طرف جو ہمارے ڈاکٹر احمد کمال ہیں وہ ہمارے مرکزی نائب امیر ہیں اور اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں بہت رہے ہیں، تو وہ بھی ایک مضبوط امیدوار ہیں۔ تو یہ ایک حلقہ بہت امپورٹنٹ ہوگا اور بہت نازک سی اس میں جوڑ توڑ ہوگا، تو یہ چیز جو ہے وہ ابھی عمران خان کاغذ جمع کراتے ہیں نہیں کراتے، یہ ساری چیزیں ابھی اوپن نہیں ہوئی ہیں، تو میرا خیال ہے 3 تاریخ تک دیکھنا پڑے گا کہ عمران نے ابھی تک تو کاغذ بھی نہیں لیے پنڈی سے۔ شیخ صاحب سے بھی مشورہ ہوگا، عمران سے بھی ہوگا، ڈاکٹر کمال صاحب بھی موجود ہیں، پھر دیکھیں گے کون کس طرح کیا ہوتا ہے۔ جی اس وقت تو عوام میں کافی بے یقینی سی ہے کہ دے کانٹ بلیو کہ یہ الیکشنز ہوں گے، اور پھر پرائم منسٹر صاحب کے بیان کی وجہ سے بھی یہ ذرا سی انسرٹینٹی ہو گئی ہے۔ پرسوں جو انہوں نے کراچی میں بات کی ہے کہ اس وقت تو کوئی ضمنی انتخابات نہیں ہو سکتے اور بلدیاتی انتخابات بھی نہیں ہو سکتے، تو آپ کی پارٹی اس کے پہ سٹینڈ لے گی کہ الیکشنز ہونے چاہیے؟ بھائی ان کے دورے ہو سکتے ہیں جی امریکہ کے اور پتہ نہیں کدھر کدھر کے، اور باقی لوگ مہنگائی میں پس رہے ہیں، اور جو حالات ہیں اس وقت بھی میں گھر میں بیٹھا ہوں اور بجلی نہیں ہے اور اندھیرے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، تو یہ جو ان کی پرفارمنس ہے قومی اور صوبائی حکومتوں کی، اس پرفارمنس کی بنیاد پر تو یہ بلدیاتی الیکشن کیا، یہ تو میرا خیال ہے کوئی انجمن تاجران کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے، تو یہ بھاگیں گے نہیں الیکشن سے، تو اور کیا کریں گے دونوں حکومتیں۔ جی تھینک یو ویری مچ بٹ صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے۔ یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔